السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله على بركة الله. أقدم لكم نموذج من امتحان المستوى السادس، الامتحان أو الفرد الثاني للأسدس الثاني. كما قلت المستوى 6e année de l'enseignement primaire. On va commencer avec le texte. La sécurité routière est l'ensemble des règles et services qui ont pour but d'assurer la sécurité des usagers de la route, piétons, automobilistes, motards. Les motards, ce sont les personnes qui utilisent les motos. يعني الأشخاص اللي كتستعمل الموتور، الدراجة النارية، cyclistes, etc. Le respect des règles de conduite, donc احترام قواعد السياقة, est indispensable pour la sécurité de chacun des usagers de la route et permet d'éviter de nombreux accidents, qu'ils soient légers ou graves. La sécurité sur les routes, c'est l'affaire de tous. Respecter les règles essentielles du code de la route, احترموا القواعد الأساسية للسياقة على الطريق أو لقانون الطريق. Traverser au passage piéton, donc نقطعوا من ممر الراجلين. Porter toujours la ceinture de sécurité, donc نديروا حزام السلامة. Porter le casque, بالنسبة لي موتار et les cyclistes, ils doivent porter leur casque, يعني يوضعوا الكاسك ديالهم. Respecter les limitations de vitesse, يعني نحترموا السرعة المحددة. La sécurité routière dépend de chacun d'entre nous. Que nous soyons piétons ou conducteurs. Main dans la main, construisons des routes plus sûres. Car respecter les règles de conduite ne coûte rien. Mais sauver une vie n'a pas de prix. دونك هاد النص هذا كيحثنا على اننا نحترموا قواعد السلامه الطرقيه. كيعطينا نصائح، كيعطينا تعليمات بان هاد النصائح خاص الجميع يحترمها. كنا راجلين يعني دي بيتون، كنا دي سيكليست يعني كنستعملوا الدراجه، كنا دي موتار كنستعملوا الدراجه الناريه، ولا كنا دي كوندكتور كنستعملوا السيارات او الشاحنات او الحافلات الى اخره. دونك احترام قانون السير لضمان سلامة طرقية فهذا مفروض على الجميع، مفروض على الجميع. Donc là c'était notre texte. On va passer aux questions de compréhension. Donc les questions de compréhension اليوم 10 ديال النقاط. Donne un titre à ce texte. Donc كما كتلاحظوا comme vous voyez le texte parle de la sécurité routière. Donc la sécurité routière, هنا كاين التعريف ديالها، هنا مكتوبة en gras. La sécurité sur les routes c'est l'affaire de tous. donc نقدروا ناخذوا هذا كعنوان، وانا كنفضل la sécurité routière c'est beaucoup mieux. donc le titre c'est la sécurité routière. Toujours on commence par une lettre majuscule. Deuxième question, indique le type du texte. donc هنا عطاونا اقتراحات. يمكن لكم دائما الرجوع الى الفيديوهات السابقه فيهم دي زيتود ديال لو تكست. كاين لو تكست اكسبليكاتيف، ديسكريبتيف، انفورماتيف، ناراتيف اي انجونكتيف. دونك باش كنعرفوا نميزوا بيناتهم. اذا هنا عطاونا اقتراحات. اسكو سي ان تكست اكسبليكاتيف ou bien c'est-à-dire il donne des explications كيعطي شروحات. narratif il raconte une histoire réelle ou imaginaire يعني un récit كيحكي لنا قصة حقيقية أو خيالية. ولا injonctif كيعطي des conseils, des prescriptions, etc. Donc là, comme vous voyez, il donne des conseils, des ordres, on peut même dire des ordres. Donc c'est un texte
injonctif. كنعرفوا le texte injonctif بهاد les tirets et les phrases commencent par un verbe très bien, un verbe à l'impératif. Donc هاد le type de texte قريتيوه في 5e année وأيضا طرقتيو ليه في المستوى السادس. Qu'est-ce que la sécurité routière? Donc دائما أقول أن الجواب هو نصف السؤال. الجواب هو نصف السؤال، يعني غنمشي السؤال الكلمات الأساسية اللي فيه هي لا سيكوريتي روتيير. إذا غنمشي لو تكست ونقلب على هاد لا سيكوريتي روتيير، لكن هنا كنشوف واش كومون ولا كون ولا بوركوا، هادوك لي كيستيون اللي مستعملين دائما. دونك هنا عندي كيسكو، يعني التعريف ديال ديال لا سيكوريتي روتيير. دونك دائما نقدر واخا ما نفهمش الكلمه نقدر نوظف الذكاء ديالي في ايجاد الحل في النصوص او في بعض الانشطه. اذا كيسكو لا سيكوريتي روتيير، يعني غادي نبحثوا على التعريف ديال لا سيكوريتي روتيير وهو اللي مقدم لنا في بدايه النص. لا سيكوريتي روتيير est l'ensemble des règles et services qui ont pour but d'assurer la sécurité des usagers de la route. دونك غنبداها من هنا وغادي نحبسها هنا. ما كتبناش لي بيتون لي زوتوموبيليست لي موطار لي سيكليست لانه تيسولونا شكون هما هاد لي زوزاجي دو لا روت، يعني مستعملي الطريق. حنا هذا تعريف شامل، اذا غادي نحبسو هنا ما غنكتبوش لو باراغراف كامل. السؤال الموالي qui sont les usagers de la route cités dans le texte. donc كما قلت لكم خاصني نعرف منين نبدا الجواب وفين ننهيه، ودائما نقرا السؤال اللي ورا السؤال اللي غادي نخدمه، لانه اما غيحيلني على الجواب او غادي يحيلني على فين غادي نوقف في الجواب. ديما نحاول نقرا الاسئله المواليه، او بعض المرات كنبدا بقراءه جميع الاسئله عاد نبدا في الانجاز ديالها عوض ما نقرا سؤال بسؤال. اذا qui sont les usagers de la route؟ من هم مستعملو الطريق؟ cité dans le texte المذكورين في النص. اذا هنا غادي نرجعوا لهذيك الفقره اللي قلت لكم غنحبسوا عندها وغادي نكتبوا piéton automobiliste motard cycliste etc. دونك هادو هما مستعملي الطريق. سؤال 5 relève du texte deux conseils pour ses usagers. Donc il y a un point. Relève du texte deux conseils pour ses usagers. يعني غادي نجبدو من النص نصيحتين فقط بالنسبة لهالمستعملي الطريق. Donc le texte c'est un texte injonctif, donc il est plein de conseils. Vous n'avez qu'à choisir deux conseils et vous allez les utiliser comme réponse. Donc نقدروا نختاروا من هاد les conseils جوج ونعطيوهم كجواب. Soit respecter les règles, traverser au passage, porter toujours la ceinture, porter le casque, ou respecter les limitations de vitesse. Donc on va choisir deux et on va les réécrire. Coche la bonne réponse. Donc on va cocher la bonne réponse. هنا يعني غنوضعوا علامة vrai ou faux. Le respect des règles de conduite permet d'éviter les accidents. Bien sûr que oui، يعني إلا احترمنا قواعد السياقة فهذا كيسمح لنا أننا نتفاداو الحوادث. طبعا صحيح. Seuls les automobilistes sont concernés par la sécurité routière. Faux. يعني tout le monde est concerné par la sécurité routière. الجميع مسؤول في هاد لا سيكوريتي روتيير، يعني كلشي ملزم باحترام قانون الطريق او قانون السلامه الطرقيه، ماشي فقط لي زوتوموبيليست وانما ايضا لي بيتون لي كوندكتور لي موتار الى اخره. المهم tout le monde. La sécurité routière
dépend de nous tous. Oui, bien sûr, هادشي اللي شرحته دابا. دونك كتعتمد علينا كاملين. De nous tous. Vrai. Le respect des règles de conduite sauve la vie qui n'a pas de prix. طبعا صحيح. دونك إلا احترمنا قانون السير فغادي نحميو الحياة اللي ما عندهاش حتى ثمن. طبعا صحيح. لو لكسيك عليه 10 ديال النقاط. Sépare les suffixes, les préfixes. Donc هنا il manque un S la saisie. Par un trait vertical. Vertical c'est-à-dire vers le haut. عمودي. خط عمودي. إذا هاد الدرس ديال لي سوفيكس اي لي بريفيكس فهو درس عندكم في المستوى الخامس وأيضا في المستوى السادس، ويمكنكم الرجوع إلى قنوات إلى فيديوهات القناة وغتلقاو الدرس ديال لي سوفيكس وغتلقاو الدرس ديال لي بريفيكس للاستفادة أكثر. دونك anormal on a un préfixe A. Illégal IL. Classement man, c'est un suffixe. Immobile IN وحدة الام كتقلب M. إذن c'est un préfixe. Lavage age, c'est un suffixe زدناه laver pour donner une action. Cuisinier, donc زدنا IER, c'est un très bien, c'est un suffixe. Donc là c'est la correction. قلت هاد الدروس أو الدرسين يمكنكم العودة إلى الفيديوهات على القناة لمراجعتهما أكثر. Donc تتم الدروس. Forme des mots dérivés en ajoutant un suffixe. Un suffixe يعني مجموعة ديال الحروف اللي غنضيفوها في نهاية الكلمة. Rapide rapidement. Au hauteur. Dessin dessiner. دونك هنا زدنا mon. هنا heure. ارتفاع heure. et dessiner هنا حولناه لان فيرب زدنا ER. دونك كلهم زدنا ليهم دي suffixes يعني un ensemble de lettres qu'on ajoute à la fin du mot pour former un mot dérivé. Utilise un préfixe pour dire le contraire. Donc d'abord غنستعملو un préfixe يعني un ensemble de lettres qu'on ajoute très bien qu'on ajoute au début du mot pour former un mot dérivé. هنا بغاو هاد le mot يكون en même temps le contraire. Donc possible impossible. Heureux malheureux. Là c'est X. Content mécontent. Donc ce sont des adjectifs. On a ajouté à ces adjectifs des préfixes pour former leur contraire. Regroupe les synonymes. يعني غادي نجمعوا المرادفات. شنو هما المرادفات؟ هما les synonymes هي الكلمات. نعم الكلمات اللي عندها نفس المعنى. Élève écolier. Donc ملي كنقول un élève c'est-à-dire un enfant qui va à l'école. C'est un écolier. Un autobus c'est-à-dire un car. Animal bête. Docteur médecin. Réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par leurs synonymes. Donc là aussi, on va donner les synonymes. Je suis content de mon travail. Je suis heureux. C'est un conducteur de taxi. C'est un chauffeur de taxi. Les véhicules roulent sur cette voie. Les automobilistes. Il y a les automobiles, les voitures, les autos. Donc كلهم مرادفات. Je répète,
Les véhicules roulent sur cette voie. Les automobiles, les autos, les voitures. Donc, هادو كلهم مقبولين. Transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Donc, ديما نفهم السؤال قبل ما ننتقل للجواب. Donc, transforme غادي نحول les phrases suivantes en phrases impératives. يعني غادي نحولها les phrases qui commencent par un verbe à l'impératif. C'est bien. Donc, nous respectons le code de la route. Donc, أول حاجة غادي نبحث على le verbe de la phrase. نسطر تحت منه. نشوف le sujet ديالو. لأن la terminaison خاصها تكون كتحترم le sujet. واخا ما غنذكروش le pronom personnel sujet. Il faut le supprimer. Nous respectons le code de la route. Donc, عندنا respecter la première personne du pluriel. Donc, غادي نقولوا respectons le code de la route. كما كتلاحظوا كنحذفوا le pronom. ما كيتذكرش في la phrase impérative. Vous ne roulez pas à toute vitesse. Donc, هنا عندنا une phrase à la forme négative. يعني فيها ne pas. إذن هاد ne pas خاصنا نحافظوا عليها. غنحيدوا le pronom personnel sujet وغنخليو ne pas. وغادي نحولوا le verbe à l'impératif. Donc غادي نقولوا ne roulez pas à toute vitesse. يعني ما تسوقوش بسرعة كبيرة. Tu regardes à droite et à gauche. À droite. Donc il a des problèmes de saisie. Donc on a E. Et à gauche avant de traverser. Donc tu, le verbe regarder, c'est un verbe du premier groupe. وكنا طرقنا أن le verbe du premier groupe, quand je le conjugue à la deuxième personne du singulier à l'impératif, on doit lui supprimer la lettre S. Donc ça va donner regarde à droite et à gauche. Regarde à droite et à gauche. Donc طبعا كاينين بعض أخطاء مطبعية قلت لكم هنا كاين E. Donc il faut faire attention. Mais les phrases à la forme négative. Donc d'abord غادي نحولوا les phrases à la forme négative. هما عاطينهم لينا à la forme affirmative, mais طبعا خاصنا نردوا البال ne pas, ne rien, ne jamais. Donc هاد les expressions اللي عندهم المقابل ديالهم من la forme affirmative la forme négative. وطبعا كما قلت لكم هاد الدرس ايضا هو كاين في المستوى الخامس يكفي البحث عليه في القناة. فهو سي لا فورم affirmative et la forme négative وفيه غنطرقوا فيه طرقنا comment faire ces transformations. مثلا je mange toujours des pommes. toujours كتولي ne jamais. je ne mange jamais les pommes. هذا كمثال. C'est permis de rouler dans ce sens. Donc هنا عندنا خالية من toujours من souvent من donc داك les expressions. Donc غادي تعطينا ce n'est pas permis de rouler dans ce sens. غنديرو le verbe entre ne et pas. Utiliser le téléphone au volant. Donc ديما le verbe كيجينا وسط ne et pas. ne قبل منه et pas من وراه. Lorsqu'il commence par une voyelle, on supprime la lettre E. Il faut supprimer la lettre E. N'utilisez pas le téléphone. Il ralentit toujours au feu rouge. Donc هنا عندنا l'expression toujours. Il ne ralentit jamais. أنا كنعاود نأكد على داك الفيديو ديال لا فورم افيرماتيف اي نيجاتيف ديال المستوى الخامس. فهو جد مهم اللي ما ضابطش هاد الدرس هذا. Donc il ne ralentit jamais. Nous avons fait attention. Donc هنا c'est le verbe à au passé composé. Donc ملي كيكون عندنا le verbe au passé composé, c'est l'auxiliaire qu'on met entre ne et pas. Et on garde le participe passé à l'extérieur. Donc كناخدو l'auxiliaire ماشي بحال هنا كنديرو le verbe. هنا كنديرو l'auxiliaire وكنخليو le participe passé غير محصور بهذيك l'expression de négation. Vous
Nous n'avons pas fait attention. Qu'expriment les phrases suivantes? Un ordre, un conseil, une interdiction. On a dit que la phrase impérative, elle donne un ordre, un conseil ou une interdiction. يعني كتعطي أمر أو نصيحة أو منع. مثلا un ordre, fais tes devoirs. هنا كنأمرك أنك دير les devoirs ديالك. Un conseil, va voir un dentiste. Va voir un dentiste. Une interdiction, ne roulez pas au sens inverse. Ne roulez pas dans le sens inverse. Donc, on va voir les phrases, qu'est-ce qu'elles expriment. Ne traversez pas, le feu est vert. Ne traversez pas, le feu est vert. Donc, on a une interdiction. منع كيمنعك أنك تقطع لأن le feu أخضر. C'est très bien. Papa, roule doucement. On a le temps d'arriver à l'heure. Papa, roule doucement. يعني صغري بشوية. On a le temps d'arriver à l'heure. À l'heure. Là, c'est A. Il manque un A. Donc, là, c'est un conseil. لأن ما كنعطيوش أمر لبابانا وإنما نقدروا نعطيوه un conseil gentiment بطريقة لبقة وحسنة مع الأب ديالنا. Vous roulez trop vite, montrez-moi vos papiers. Donc, هاد الجملة هادي يقدر يكون قالها un policier يعني شرطي المرور. Vous roulez trop vite, montrez-moi vos papiers. Donc là, c'est un ordre كيعطيك أمر أنك تجبد ليه الوراق ديال السيارة. Conjugaison 10 points. Conjugue à l'impératif. À la personne demandée. Donc, أولا غادي نصرفو في l'impératif ou في la personne demandée. Le verbe circuler, c'est un verbe du premier groupe. ديما كندرس le verbe ou كندرس la personne اللي طالبين مني. Première personne du pluriel. يعني nous. Donc, غادي نقولو circulons en faisant attention. Ralentir, c'est un verbe. Très bien, c'est un verbe du deuxième groupe. Au feu rouge, deuxième personne du singulier. غادي نقولو ralenti. مهل. يعني نقص من السرعة. Être à la première personne du singulier, vigilant sur la route. Soit. Soit. Donc le verbe être et avoir خاصني نحفظهم في جميع الأزمنة. هنا في l'impératif عنده تغيرات مهمة فكتحول الإيغريك كتولي عندنا soit, soyons, soyez. Donc il faut faire attention à sa conjugaison. Savoir, sachez que la vitesse est mortelle parce que c'est la deuxième personne du pluriel. Alors نقولوا la conjugaison ديالو sache, sachons, sachez. Sache, sachons, sachez. On continue. Le verbe respecter, c'est un verbe. Oui, c'est un verbe du premier groupe. Alors, respectons le code de la route. C'est à la première personne du pluriel. On supprime ER et on ajoute ONS. Respecte avec E, respectons ONS et respecter EZ. On continue toujours avec la conjugaison. Mais les verbes à l'impératif. Donc là, c'est aussi, il manque un A. Vérifier, c'est un verbe du premier groupe. هنا ما عطاوناش la personne. Donc خاصني ندرس la phrase باش نعرف la personne. L'état des freins de ta voiture. يعني كان نهضر مع un ami, un frère, donc je le tutoie. كتسمى je le tutoie كنقول له tu. إذا غادي نديرو في la deuxième personne du singulier. Donc كندرسو التتمة ديال la phrase. Vérifie كنحذفوا ليها ال S.
l'état des freins de ta voiture. Obéir, c'est un verbe du deuxième groupe. À vos parents. إذا كنهضر مع مجموعة ما كنكونش أنا داخل معاهم في المجموعة. Donc, vous, je parle à vous. إذا غادي نقول لهم obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Aider, c'est un verbe du premier groupe. Nos enfants à avoir les bons comportements sur la route. إذا كنهضر مع مجموعة وأنا داخل مع هاد المجموعة أولادي داخلين معاهم je suis concerné. إذا عندي هنا نو إذا نو. كون كانت عندي vos enfants غادي نديرو aider ولا tes enfants غادي نقولو aide. ما عندنا نو غادي نقولو aidons. Très bien. Être prudent quand tu traverses la route. Donc, il faut faire attention aux pronoms et aux déterminants utilisés dans la suite de la phrase. Sois prudent quand tu traverses la route. Mettre votre vie en danger. Votre, donc c'est un déterminant qui concerne la deuxième personne du pluriel. Donc, ne mettez pas votre vie en danger. Ne mettez pas votre vie en danger. L'orthographe met l'accent convenable. Tête, accent circonflexe. لأن كاين شدة هنا. Tête. Père, كنجروها. Père, accent grave. Télé, télé, ماشي télé, télé. إذن accent aigu, très bien. Forêt, accent circonflexe. Vêtements, circonflexe. La, grave. Tôt, circonflexe. Après, grave. Choisis le mot correctement orthographié. Donc, on a des mots qui sont faux avec des mots qui sont correctement orthographiés. On va les choisir. Donc, les مكتوبين بشكل صحيح غنسطرو تحت منهم. Très, c'est avec accent grave. Râteau ou râteau, c'est râteau. Mère, la maman, la mère. Et le vélo. ماشي le vélo. Vélo. Mais au pluriel les mots entre parenthèses. Donc هنا عندنا des mots composés. إذا غادي نردوهم في le pluriel. Il faut faire attention à la composition ديال هاد les mots. Les rouges-gorges chantent sur l'arbre. Donc les rouges-gorges هما انواع ديال الطيور كتكون عنده تحت المنقار ديالو واحد بحال نقولوا الحلق احمر. Rouge c'est une couleur et gorge c'est un nom. Donc بجوجهم au pluriel ils prennent SS. Les choux-fleurs nom plus nom. Chou في le pluriel كتاخد X و fleur في le pluriel كتاخد S. Les essuie-glaces. Essuie c'est un verbe. Ça vient du verbe essuyer. إذا لو فيرب ما كيتغيرش كيبقى كيف ما هو ما كياخدش اس ولا اكس مي كيبقى كيف ما عطاوه لينا. glace c'est un nom غتاخد اس. le rang point. donc rang c'est un adjectif plus nom. rang غتاخد اس و point غتاخد اس. casse-tête. casse c'est quoi? Très bien, c'est un verbe, ça vient du verbe casser. Donc ما عطيناهاش الاس. tête c'est un nom. خاصو ياخد الاس au pluriel. Donc le verbe ما كياخدش الاس. ديما نردوا البال الفيرب بحال portefeuille, porte-monnaie, lave-vaisselle. Donc هادو كلهم فيهم لا بارتي الاولى verbe ما كتاخدش اس au pluriel. Pour les conducteurs, complète le mot composé de chaque phrase. On met les valises dans les portes. لاحظوا معي كيما قلت لكم porte ما كتاخدش اس لأن الأصل ديالها le verbe porter. Et les verbes ils ne prennent jamais
اس في لي نومو كومبوزي. باجاج يعني حامل باجاج. Pendant les vacances, les enfants visitent leurs grands-parents. بجوجها كتاخد اس l'adjectif plus le nom كياخدو اس اس. دونك كما كتلاحظوا خاصني فقط نضبط الدروس ديالي ونتهيئ مزيان الامتحان، واي امتحان تحت لي داك الساعات فغادي يكون بالنسبه ليا جد سهل. دونك ما كنديرش تمارين حتى كنضبط الدروس والقواعد جيدا. Complète ce texte injonctif par les mots suivants. عليها 4 النقاط. À gauche et à droite. Recommander. Le passage piéton et respectant. Alors هنا كنصحكم ما عمركم تخليو لو فيد، واخا ما تعرفهاش فكتبدا بلي عرفتيهم، واللي ما عرفتيهمش غتخليهم من الاخرين. ما كنهضرش غير على هاد لو تكست، كنهضر على جميع لي تكست او لاكون، يعني اللي عندهم الفراغات وخاصكم تملؤوهم. ديما الا جاوني كلمات ما مفهوميش نقدر نطلب من الاستاذ يشرح لي كلمه ولا جوج، ومن بعد نبدا بالساهلين اللي فهمتهم، واللي بقاو ليا فارغين ما نخليهمش فارغين. يعني هذه نصيحه جو تاتون كان ندير انا وزهري. دونك نقدر ندير جوج يجيوني صحاحين مقلوبين، اولا جوج يجيوني مقلوبين، اولا جوج يجيوني صحاحين، لكن كتبقى 50% 50%. اذا انا كنلعب على ديك 50% حسن ما نخليهم بجوجهم فارغين، فهنا كنكون عارف راسي 100% ما غناخدش النقطه على هذيك. لكن الا جربت الحظ ديالي يمكن يصدق، ومن بعد داك الساعات نمشي للدار نبحث ونحسن المستوى ديالي ونضبط المفاهيم مزيان. اذا غادي نقولوا respectons tous le code de la route. Il est recommandé aux piétons d'être vigilants. Utilisez le passage piéton pour traverser. Regardez à gauche et à droite. Puis, encore, à gauche. Avant de s'engager sur la chaussée pour voir si des véhicules arrivent. بالنسبة للجزء الثاني ديال لا برودكسيون دو ليكري، دونك في الجزء الأول إما كيعطيوكم ان تكست ا رامبليغ لو فيد، يعني غتملأ ليه الفراغ ديالو، أو كيعطيوكم ان تكست اون ديزوردر اللي خاصكم تردوه اون اوردر. دونك هذا كتكون عليه 4 النقاط، فما خاصناش نهملوها وخاصنا نديرو فيه مجهود، نحاولوا نفهموا لو تكست ونحاولوا نخرجوه. بالنسبه للتمرين الثاني ديال لا برودكسيون دو ليكري ديما كيكون مرتبط بلو تكست اللي هو موضوع الامتحان. اذا انا الا وحلت كاع نقدر نرجع لهذاك لو تكست ونعاود ناخذ منه الافكار، ناخذ منه الجمل، ولكن ماشي كما هي نشدها ونكتبها، لان طبعا في التصحيح سوف لن تقبل منك، لكن نعاود نغير التركيبه ديالها. كما كتلاحظوا في التمارين فاحنا درنا لي سينونيم، اذا انا نغيرها بلي سينونيم او نغيرها بلي كونترير وندير لا فراز على فورم نيجاتيف. تري بيان. دونك نحاول نغير هذاك لو تكست كاع الا حصلت ولقيت راسي ما عنديش شي افكار في هذاك الموضوع. وهذا غتلاحظوها ايضا في هذا التمرين، فهو ايضا مرتبط بلي زوزاجي دو لا روت. فاكري 6 conseils aux usagers de la route، فما غاديش نرجع انا لو تكست اللي عطاوني وننزل عليهم كيف ما هما، غنحاول نغير ليهم في لو فيرب ا لامبيراتيف، وطبعا غنحاول نزيد من عندي انا d'autres conseils. Donc respecter le code de la route, respecter les vitesses recommandées, traverser par le passage piéton, portez le casque, mettez la ceinture de sécurité, respectez les règles de conduite. Alors ديما الى لقيت راسي واحل في لا برودكسيون اكريت، سورتو هاد لي برودكسيون كي توش لا في كوتيديان، يعني هاد الانشاء اللي كيكون كيقيس الحياه اليوميه ديالنا، بحال مثلا في الكورونا فيروس، بحال مثلا في لو كود دو لا روت، بحال مثلا في احترام المؤسسه المدرسيه الى اخره. فنحط راسي انا في هذاك الموقف
ونتخيل راسي في هذاك الموقف، اكيد غادي يجوني الاجوبه. فمثلا ملي يقول لك اعطيني دي كونساي دي زوزاجي دو لا روت، غنحط راسي انا مكان لو بيتون، وشنو غادي دونك لو بيتون شنو خاصو يحترم ممر الراجلين، يحترم الاسبقيه ملي كيكون الضوء الاخضر لي زوتوموبيليست الى اخره. عطاوني لي كورونا فيروس مثلا، شنو الاحتياطات اللي غادي نلتزم بها؟ غنحط راسي انا في هذاك الموقف، انا ما باغاش يقيسني لو فيروس، اذا شنو الاحتياطات اللي غندير؟ خاصني نغسل يديا بالماء والصابون، خاصني ما نكثرش من السلام مع الناس مع الناس، خاصني ندير لا بافيت. اذا دائما نعيش الدور، نحط راسي في هذاك الدور، واكيد الاجوبه والافكار غتجيك تلقائيا، لانك غتحس بالسؤال، غتعيش السؤال. دونك الى هنا غادي تنتهي الحصه ديالنا، ان شاء الله غادي نحطوا نموذج آخر، الامتحان آخر، لكن دائما أؤكد على ضرورة حفظ الدروس، ضبط المفاهيم باش نخرجوا الامتحان. فما كيكونش فقط مراجعة، وإنما كيكون تثبيت بدرجة الأولى. دونك نراجعوا دروسنا مزيان، وعاد نجبدوا الامتحانات نخدموهم، ماشي نخدم الامتحانات وعاد نمشي نراجع الدروس ديالي. وكما كنقول دائما، انا ما كنخدمش الامتحان، ما كنخدمش باش نجيب نقطة مرتفعة، وانما اتعلم لغة جديدة. انا هنا لتعلم لغة جديدة، وليس فقط للحصول على نقطة مرتفعة او للنجاح في الامتحان. إلى هنا رعاكم الله ووفقكم أبنائي الأعزاء، دمتم في رعاية الله، واستودعكم الله.